I wake up at 4 a.m. Saya bangun jam 4 pagi. I get out of bed right away. Saya langsung bangun dari tempat tidur. I snooze my alarm and sleep a bit longer. Saya menunda alarm dan tidur sedikit lebih lama. I make my bed. Saya merapikan tempat tidur. I brush my teeth. Saya menggosok gigi. I take a shower. Saya mandi. I pray in the morning. Saya beribadah di pagi hari. I get dressed for school. Saya berpakaian untuk sekolah. I brush my hair. Saya menyisir rambut. I have breakfast. Saya sarapan. I pack my bag. Saya merapikan tas saya. I leave home at 7 a.m. Saya berangkat dari rumah jam 7 pagi. I take the bus to school. Saya naik bus ke sekolah. I walk to campus. Saya berjalan kaki ke kampus. I ride my motorcycle to work. Saya naik motor ke tempat kerja. I start class at 8 a.m. Saya mulai kelas jam 8 pagi. I study English in the morning. Saya belajar bahasa Inggris di pagi hari. I listen to the teacher carefully. Saya mendengarkan guru dengan seksama. I take notes during class. Saya mencatat selama pelajaran. I do group work with my friends. Saya bekerja kelompok dengan teman-teman saya. I have lunch at noon. Saya makan siang pada tengah hari. I chat with my friends during the break. Saya mengobrol dengan teman-teman saat istirahat. I go to the library to study. Saya pergi ke perpustakaan untuk belajar. I finish my classes at 3 p.m. Saya selesai kelas jam 3 sore. I go home in the afternoon. Saya pulang ke rumah pada sore hari. I take a nap after school. Saya tidur siang setelah sekolah. I play football with my friends. Saya bermain sepak bola dengan teman-teman saya. I help my parents at home. Saya membantu orang tua di rumah. I do my homework in the afternoon. Saya mengerjakan PR di sore hari. I watch YouTube or TV in the evening. Saya menonton YouTube atau TV di malam hari. I play games on my phone. Saya bermain game di ponsel. I have dinner with my family. Saya makan malam bersama keluarga. I help wash the dishes. Saya membantu mencuci piring. I talk with my family after dinner. Saya berbincang dengan keluarga setelah makan malam. I sometimes go shopping in the evening. Saya kadang-kadang berbelanja di malam hari. I read a book before bed. Saya membaca buku sebelum tidur. I check my social media. Saya memeriksa media sosial saya. I text my friends at night. Saya mengirim pesan ke teman-teman di malam hari. I brush my teeth before sleeping. Saya menggosok gigi sebelum tidur. I set my alarm for the next day. Saya menyetel alarm untuk hari berikutnya. I pray before sleeping. Saya berdoa sebelum tidur. I go to bed at 10 p.m. Saya tidur jam 10 malam.